सोहेल साहब ने भी आपको बताया कि आज 370 की सुनवाई हो रही है, उसकी तरह से मुदाखलत कर रही है केस में। और आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि जो मुल्क में इस वक्त हालात हो रहे हैं, जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक पूरे मुल्क को नफरत की आग से जलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे में आखिरी उम्मीद बची हुई है। और जहां तक 370 का सवाल है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग या मुल्क के लोग बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने 1947 में दो कौमी नजरिया यानी मजहब की बुनियादों पे तकसीम होने से इनकार किया और एक जमहूरी सेक्युलर हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि हमारी एक खुसूसियत है, वी हैव अ यूनिक आइडेंटिटी। और जब पूरे उस वक्त के मुल्क की लीडरशिप ने हमें ये यकीन दिलाया कि हमारी जो खुसूसियत है, हमारी जो यूनिक आइडेंटिटी है, वो हिंदुस्तान के अंदर महफूज रहेगी और हिंदुस्तान के आइन के अंदर हमें गारंटीज मिली और हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया। आज पूरी दुनिया की नजरें इस पे है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस मुल्क का, जहां पर इंसाफ के फैसले होते हैं, और आज पूरे मुल्क में अगर आप देखिएगा कि जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान चलता था, मगर पिछले कई सालों से खासकर 2018 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख के एक पार्टी के एजेंडे के मुताबिक ये मुल्क चलाया जा रहा है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये खाली 370 को गैर आईनी तरीके से हटाने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जिस मुल्क में तमाम इंस्टीट्यूशंस खत्म किए गए हो, सपोर्ट किए गए हो, वहां अब एक इंस्टीट्यूशन बचा है जो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते हैं, क्योंकि 370 भी कोई चाइना या किसी हमारे हमसाया मुल्क के आइन के मुताबिक नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक है। एक फेडरल, एक द मोस्ट यूनिक एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता मुल्क के साथ अंडर 370 जो था वो था। पर अगर आज सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि अगर उनको ये मुल्क हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक चलना चाहिए या किसी पार्टी के एजेंडे के मुताबिक चलना चाहिए। तो इसमें मैं समझती हूं कि ये आज का दिन जो है, अभी तो बहुत दिन केस चलेगा, इसमें हमें उम्मीद है, क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की वो मसलहत, वो फैसला, वो कुर्बानियां याद नहीं रखी कि जिसकी वजह से जो देके जम्मू कश्मीर एक आजाद हिंदुस्तान, जमहूरी हिंदुस्तान, एक सेक्युलर हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे की तस्कीन के लिए इसमें आगे जो है चले, मुझे लगता है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपने देखा जो बीजेपी की जमात है, वो न सिर्फ अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से इस मुल्क के आइन की धज्जियां उड़ाती है पार्लियामेंट के अंदर, जो 2019 5 अगस्त को हुआ, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के आइन को तहस नहस किया गया, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, हम सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नजर में रखे कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है या बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक चलाना है।
اگر آئین کے مطابق چلانا ہے تو جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن اس ملک کے آئین کا حصہ تھی، اور نہ صرف بی جے پی اس ملک کے آئین کو اس کی دجیاں اڑا رہی ہیں، بلکہ جو سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں، آپ دیکھیے دلی کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، انہوں نے آرڈیننس لایا جو کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ 370 کو لے کے، چاہے سمپر پرکاش ہو، چاہے وجے لکشمی جا ہو، چاہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہو، کیا بولا ہے سپریم کورٹ نے کہ 370 بے شک اس کے ساتھ لفظ ٹیمپری ہے، مگر اس کو تب تک نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس کو ریکمنڈ نہ کرے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو۔ تو اس لیے میری سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بہت خطرناک ہو رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سارے ہمارے انسٹیٹیوشن ڈیفنکٹ ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا ایک انسٹیٹیوشن بچتا ہے جو اس ملک کے آئین کو بچا سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حالات خطرناک ہیں، اتنا آسان نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے گولیاں دن دہاڑے گولیاں چلائی جاتی ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ اس ملک کو بچانا چاہتا ہے تو اس ملک کے آئین کو بچانا ہوگا۔ اگر اس ملک کو آئین کو بچائیں گے آپ تو اس ملک کے لوگوں کے حقوق، ان کی زندگیوں کو آپ بچائیں گے۔ آج سوال یہ نہیں ہے کہ 370 کے اوپر آپ کیا فیصلہ لیتے ہیں، آج سوال یہ ہے کہ آپ اس ملک کو بچانے کے لیے آگے آنے کے لیے تیار ہیں، رسک اٹھانے کے جو رسک، آر یو ریڈی ٹو ٹیک رسک؟ جیسا اندرا جی کے ٹائم میں الہ آباد کورٹ نے اندرا جی کے خلاف فیصلہ دے کے ایک بہت بڑا رسک لیا تھا۔ کیا سپریم کورٹ اس وقت ہندوستان کو بچانے کے لیے، ہندوستان کے آئین کو بچانے کے لیے، اس آئین کو بچانے کے لیے جس نے جموں کشمیر کو 370 دیا تھا، 35 دیا تھا، آگے آنے کے لیے تیار ہے؟ یا خدا نہ خواستہ جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، منی پور سے لے کے ہریانہ تک، کہیں اس میں اس کا حصہ نہ بن جائے؟ There are only two sides. You have to choose. Either you are with India, with the constitution of this country, with the federal system of this country, with the rights guaranteed to the people of India, guaranteed to the people of Jammu and Kashmir under the constitution of India, or you are against India. When I say India, I am not talking about the opposition alliance. I am talking about the country India. So that's my point. So میری یہی گزارش ہے سپریم کورٹ سے کہ اس ملک کو بچائیے، اس کے آئین کو بچائیے، اور جموں کشمیر کو بھی بچائیے۔ جو منی پور کے حالات ہیں وہ دھیرے دھیرے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے کے جا رہے ہیں، اس ملک کو بچائیے۔ تھینک یو سو مچ۔